লামডিঙৰ পিছত হুজাইত বিজেপিৰ ৰামকৃষ্ণ ঘোষৰ হৈ প্ৰচাৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ। ইয়াৰ পূৰ্বে লামডিঙত আমি জনাইছো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লামডিঙৰ শ্বহীদ ময়দানত নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লয় ৰাজনাথ সিঙে। লামডিঙত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী শিবু মিশ্ৰৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই ৰাজনাথ সিঙে আৰু শিবু মিশ্ৰৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই এই মুহূৰ্তত হুজাইত উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং। ৰামকৃষ্ণ ঘোষৰ হৈ প্ৰচাৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ। अपने में बहुत ही पवित्र राज्य है, तीर्थ स्थल के समान है, तो यह भी कहना अच्छे उपयोग नहीं हो। मैं यह मानता हूं कि इस असम राज्य की किसी दूसरे राज्य से तुलना नहीं की जा सकती। एक से एक महापुरुष इस धरती पर पैदा हुए। श्रीमंत शंकर देव, क्या आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं? के नेतृत्व में असमिया समाज ने धर्म, भाषा, संस्कृति, साहित्य, समाज सुधार इन सभी क्षेत्रों में सर्वोत्कृष्ट काम किया है। जहां तक भूपेन हजारिका जी का प्रश्न है, असम के ही नहीं सचमुच वह पूरे भारत के एक संगीत सम्राट थे। भूपेन हजारिका को सबसे पहले भारत में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने का काम यदि किसी ने किया तो हमारी सरकार ने किया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। भूपेंद्र हजारिका जी का सम्मान मेरे बहनों भाइयों, यह असम की जनता का सम्मान, असम की सभ्यता का सम्मान, असम की संस्कृति का सम्मान। और आपने देखा होगा जब से हमारी सरकार बनी है 2014 से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का बराबर यह आग्रह रहा है, हमारी सरकार के मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्यों का 3 महीने में कम से कम एक बार नॉर्थ ईस्ट जाना होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए जितना भी हो सके सभी मंत्रालयों को अपनी तरफ से काम करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक भावनात्मक रिश्ता है कि इमोशनल रिलेशन इस नॉर्थ ईस्ट के साथ। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने पद की शपथ लेने के कुछ ही दिनों के अंदर यह बात दोहराई थी कि नॉर्थ ईस्ट के विकास के प्रति हम पूरी तरह से कमिटेड हैं और हम नॉर्थ ईस्ट का वैसा ही विकास चाहते हैं जैसा कि हिंदुस्तान के अन्य सभी राज्यों का विकास होता है। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपने देखा कि इसके पहले की सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट के साथ किस प्रकार का भेदभाव किया। नॉर्थ ईस्ट के लोग यह महसूस करते थे जैसे वह दिल्ली से पूरी तरह से कटे हुए हों, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं 6-7 वर्षों में कोई नॉर्थ ईस्ट का भाई बहन नहीं कह सकता कि मैं अब दिल्ली से कटा हुआ हूं, क्योंकि दिल्ली तो अब आपके बीच आती है मेरे बहनों भाइयों। दिल्ली अब आपको जाने की कोई जरूरत नहीं। पहली बार इस काम को किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया। इस असम राज्य में 15 वर्षों तक लगातार आपने कांग्रेस की सरकार देखी, उसके पहले भी आपने इन्हीं लोगों की सरकारें देखी और 5 वर्षों से असम में आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर्बानंद जी सोनोवाल के नेतृत्व में देख रहे हैं। आप सहज इस बात की तुलना कर सकते हैं सही तरीके से जनता के हितों को ध्यान में रखकर कौन ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो सरकार चला सकती है। मुझे ज्यादा कहने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। 15 वर्षों का शासन या कोई कम शासन नहीं होता। 15 वर्षों के अंदर सचमुच कांग्रेस यदि चाहती तो नॉर्थ ईस्ट के इस असम राज्य को हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बनाकर खड़ा कर सकती थी, लेकिन असम राज्य के लिए जैसा प्रयास होना चाहिए था सरकारों के द्वारा वह प्रयास नहीं हुआ। बहनों भाइयों, राजनीति केवल सत्ता के सुख भोगने के लिए नहीं की जाती है, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है। राजनीति यदि की जाती है तो समाज बनाने के लिए राजनीति की जाती है, देश बनाने के लिए राजनीति की जाती है। और यही हमारी भारतीय जनता पार्टी का बराबर उद्देश्य रहा है। उद्देश्य ही नहीं रहा है बल्कि हम लोगों का यही संकल्प रहा है। बार बार हम लोग कहते हैं राजनीति बहुत पवित्र शब्द है,
राजनीति में काम करने वाले नेताओं को जनता से जो वादे करने चाहिए, एक एक वादे को अपने पूरा भी करना चाहिए। लेकिन आजाद भारत के इतिहास में आपने देखा होगा, नेताओं ने जनता से बहुत सारे वादे किए। मेरे बहनों भाइयों, काश यदि आंशिक रूप से भी अपने वादों को पूरा कर दिया होता तो शायद हमारा यह भारत कई वर्ष पहले ही दुनिया का सबसे धनवान देश बन गया होता, सबसे ताकतवर देश बन गया होता। नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास पहले की अपेक्षा लगातार कम होता चला गया। भारत की राजनीति में यह विश्वास का संकट निरंतर गहरा होता चला गया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने यह संकल्प लिया कि भारत की राजनीति में कथनी और करनी में अंतर होने के कारण जो है विश्वास का संकट पैदा हुआ है। इस विश्वास के संकट को हम चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे और हम जनता से जो कुछ भी कहेंगे, अपने घोषणा पत्र, अपने संकल्प में जो भी हम वादे करेंगे, हम अक्षरशः एक एक वादे को पूरा करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनसंघ के रूप में जब हम लोगों की स्थापना हुई थी 1951 में भारतीय जनसंघ की, उस समय भी हम लोगों ने जो वादे किए थे बराबर हम उसको दोहराते रहे। लोग कहते रहे यह भारतीय जनसंघ भाजपा वाले, यही उस समय की भारतीय जनसंघ बाद में आकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी बन गई। लोग कहते रहे ये 51 में जो बोले थे वही आज भी दोहराते हैं, लेकिन ये अपने वादों को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहनों भाइयों, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी के रूप में उन वादों को दोहराते रहे। हमने अपने प्रण को तोड़ा नहीं, अपने वचन को तोड़ा नहीं। जो ही हमारी 2014 में दिल्ली में सरकार बन गई स्पष्ट बहुमत के साथ और नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए, चुटकी बजाकर बहनों भाइयों हम लोगों ने अपने पुराने वादों को भी पूरा कर दिखाया। यह है भारतीय जनता पार्टी। उस समय भी हम लोग कहते थे हमारी सरकार आएगी, जम्मू और कश्मीर की धारा 370 को हम समाप्त करेंगे। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा, जम्मू कश्मीर राज्य का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा होगा। और वह करके हम लोगों ने दिखाया। सरकार बनते ही हमने अपने वादे को बहनों भाइयों पूरा किया। राम जन्मभूमि का जहां तक प्रश्न है, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनना चाहिए। यदि हम लोगों ने यह बात कही थी और ये कहा था हमारी सरकार बनेगी तो हम इसके लिए प्रयास करेंगे। बहनों भाइयों, आज आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब अयोध्या की धरती पर जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पैदा हुए थे, रामलला पैदा हुए थे, अब वहां पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। यह भी ईश्वर की कृपा से हम लोगों का पूरा हुआ। बाद के चुनावों में 1984 के बाद भी जब हम कहते थे सरकार बनेगी तो हम इस काम को करेंगे, लोग भरोसा नहीं करते। कहते थे नेता कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, असम का भी भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र उठाकर कोई पढ़ ले, केंद्र का भी भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र उठाकर कोई पढ़ ले। 2014 में तो मैं स्वयं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उस समय घोषणा पत्र बना था, बराबर मैं आगाह करता था, मोदी जी भी आगाह करते थे, वादे वही किए जाने चाहिए जिन वादों को हम पूरा कर सकें। 2019 में भी मैं स्वयं घोषणा पत्र बनाने वाली कमेटी का चेयरमैन था। पूरी सावधानी बरती हम वही वादे करेंगे जिन वादों को हम 5 वर्षों में पूरा करेंगे। बहनों भाइयों, हम आपकी आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करना चाहते। हम यदि राजनीति करना चाहते हैं तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करना चाहते हैं। आपसे आंखें चुरा कर हम राजनीति नहीं करना चाहते। बहुत छला है लोगों ने, देश की जनता बहुत धोखा दिया है देश की जनता। लेकिन यकीन रखना मेरे बहन भाइयों, अब कोई माँ का लाल आपको छलने नहीं पाएगा, कोई आपको धोखा नहीं देगा।
मैं कह सकता हूं 5 वर्षों के এয়া अंदर হোজাইৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ ভাষণ এই মুহূৰ্তত হোজাইৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিজেপি অহাৰ পিছত মাফিয়াৰ ৰাজ চলিছে অসমত শাসনত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলেহে শান্তি উভতি আহিব ৰাজ্যলৈ মহাজোঁটৰ চৰকাৰ আহিলে অখিল গগৈক মুকলি কৰি দিবলৈ কেন্দ্ৰৰ লগত কথা পাতিম অখিলৰ ন্যায়ৰ বাবে যুঁজ দিব কংগ্ৰেছে আন্দোলন মুক্ত অসম গঢ়া মানে বাক স্বাধীনতা খৰ্ব বিজেপিক প্ৰত্যুত্তৰ দি এই মন্তব্য কৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে বিজেপিয়ে কেৱল কাতে সন্তুষ্ট নাথাকে ইয়াতকৈও সাংঘাতিক আইন আনিব যি অসমৰ মান মৰ্যাদা শেষ কৰিব অমিত শ্বাহৰ গুণ্ডা বাহিনীক অসমৰ ৰাইজে ভয় নাখায় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গোটেই প্ৰচাৰ নিগেটিভ যি দলেই ৰাজনীতি পেছা হিচাপে কৰে যিয়ে এমএলএ কিনা বিছা কৰে তেওঁলোকে ভালদৰে জানে বেচা কিনা কিদৰে কৰে আমি নাজানো আমি সেৱাহে কৰোঁ বুলি বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ মঞ্জিত বৰুৱাক প্ৰত্যুত্তৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ যে আজি তাৰিখত অসমত যি শাসন চলি আছে এইটো এটা লোকতান্ত্ৰিক শাসন নহয় এটা মাফিয়াৰ শাসন চলি আছে বিভিন্ন তেওঁ উদাহৰণ দিলে যিদৰে সিন্ডিকেট চলি আছে বালি সিন্ডিকেট শিলৰ সিন্ডিকেট কয়লাৰ সিন্ডিকেট আৰু মাফিয়া সদায় এটা গুণ্ডা বাহিনী লৈ কামখিনি কৰে আৰু এই মাফিয়া ৰাজ যে আজি তাৰিখত বিজেপি শাসন অহাৰ পিছত যে আৰম্ভ হৈছে অসম ভিতৰত তাৰ দুয়োটা আৰু উদাহৰণ যোৱাকালি আমি পালোঁ হাওৰাত আমাৰ প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া প্ৰচাৰ কৰি আছে আৰু তেওঁৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈছে এজন প্ৰাৰ্থীৰ ওপৰত লগতে খোমটাইত আমাৰ এজন দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ ওপৰত ইমান চিৰিয়াছ এটেক হৈছে আজি তেওঁ ICUত আছে আৰু আমি আমাৰ চবৰে প্ৰাৰ্থনা তেওঁৰ লগত আছে বিহালীত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰাৰ ব্যতিক্ৰমী ৰেলী 2 শতাধিক ট্ৰেক্টৰ লৈ ৰেলী বাহিৰ কৰিলে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰাই নিৰ্বাচন আয়োগে ট্ৰেক্টৰৰ চিহ্ন জয়ন্ত বৰাক প্ৰদান কৰাৰ পিছৰে পৰা সমষ্টিটোত ট্ৰেক্টৰ চলাই প্ৰচাৰ কৰি আহিছে ৰাইজৰ মাজত ট্ৰেক্টৰৰ চিহ্ন জনপ্ৰিয় কৰি তোলাৰ স্বাৰ্থত আজি ৰেলী বাহিৰ কৰে জয়ন্ত বৰাই ৩৫,০০০ ভোটত জয়লাভ কৰিব বুলি আত্মবিশ্বাসী জয়ন্ত বৰা উল্লেখযোগ্য যে বিজেপিৰ এগৰাকী ভাবী প্ৰাৰ্থী আছিল জয়ন্ত বৰা কিন্তু জয়ন্ত বৰাক টিকেট দিয়া নহল যাৰ বাবে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে জয়ন্ত বৰাই ট্ৰেক্টৰ লৈ এনেদৰে প্ৰচাৰ অভিযানত নামিছে প্ৰাৰ্থীগৰাকী আগবঢ়াইছোঁ বিশ্বনাথৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক তুষাৰ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট জয়ন্ত বৰাই আজি বিহালীত এটা ট্ৰেক্টৰ ৰেলী তেওঁ আচলতে উলিয়াই আৰু নিৰ্বাচন আয়োগে জয়ন্ত বৰাক ট্ৰেক্টৰৰ চিহ্ন প্ৰদান কৰাৰ পিছতে জয়ন্ত বৰাই সমষ্টিটোত ট্ৰেক্টৰ লৈ প্ৰচাৰ চলাইছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ট্ৰেক্টৰ লৈ এটা ব্যতিক্ৰমী তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ইয়াত চলাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত জয়ন্ত বৰা আমাৰ লগত উপস্থিত আছে মই কথা পাতিম ব্যতিক্ৰমী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ট্ৰেক্টৰ লৈ পেলাই আপুনি আজি ৰেলী কৰিছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে বৰ মৰমেৰে আৰু আচলতে ৰেলী বুলি নহয় সকলো ৰাইজে ওলাই আহিছে বোলে তেখেতসকলে এটাই কথা যে এইবাৰ যে আমি ট্ৰেক্টৰ চিহ্নলৈ ইলেকশ্যন খেলিবলৈ ওলাইছোঁ সেই চিহ্নটো যাতে বিহালী সমষ্টিৰ সকলো ৰাইজৰ হৃদয়ংগম হয় সকলো ৰাইজৰ অন্তৰত ট্ৰেক্টৰ চিহ্নটো বহি যায় তাৰ প্ৰচেষ্টাত সকলো শুভাকাংক্ষী দাদা বন্ধু ৰাইজ ওলাই আহিছে গতিকে খুব ভাল লাগিছে মই অতি সুখী হৈছোঁ দেখিবলৈ পোৱা যায় যে সাধাৰণতে বাইক বা গাড়ীৰে ৰেলী কৰা হয় কিন্তু এইটো ট্ৰেক্টৰ ৰেলী কিছু ব্যতিক্ৰম কিন্তু মই চিহ্নটো যিহেতু ট্ৰেক্টৰ আৰু মই নিৰ্দলীয় হিচাপে খেলিবলৈ ওলাইছোঁ গতিকে ট্ৰেক্টৰ চিহ্ন লৈ সেইকাৰণে ওলাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে আচলতে ট্ৰেক্টৰ ৰেলীটো হৈছে কি হ'ব এবাৰ বিহালীত কেনেকুৱা হ'ব ৰঞ্জিত দত্তক হৰুৱাব পাৰিব নোৱাৰিব আপুনি ৰাইজে সাংঘাতিককৈ হৰুৱাব ৰাইজে মোক উলিয়াই আনিছে ৰাইজৰ জিকোৱা হৰুৱাটো ৰাইজৰ দায়িত্ব আৰু ৰাইজে এটা মানে সংকল্প কৰিছে খালি এতিয়া ভোজ কাষ্টিঙৰ কাৰণে বাকী আছে 2 তাৰিখে একেবাৰে জল তলকৈ যাব তেখেতটো বহুত দূৰতে থাকিব কিয় জয়ন্ত বৰাক ভোট দিব কিয় ৰঞ্জিত দত্তক এবাৰ ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিব কি ক'ব তেখেত বিহালী সমষ্টি তেখেতক
প্ৰতিনিধি হিচাপে চিলেকশ্যন কৰিছিল তেখেতে বিহালী সমষ্টিৰ মালিক বনি গ'ল, যাৰ কাৰণে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে তেখেতক এইবাৰ মানে ঘৰতে আবদ্ধ কৰাব, তেখেতক মানে জিৰণি দিব। কাৰণ যোৱা লকডাউনৰ সময়ত তেখেতৰ নিজৰ ঘৰ আৰু চাহ ফেক্টৰীটোৰ ভিতৰতে তেখেতে সকলো সময় কটালে, যাৰ কাৰণে আজি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে সেই দিনকেইটাৰ কথা পাহৰিব পৰা নাই। এতিয়া তেখেতে বহুতো প্ৰলোভন দিছে, ঘৰে ঘৰে গৈছে, কিন্তু সেই লকডাউনৰ সময়ত তেখেত ক'ত আছিল সেয়ে হৈছে ৰাইজৰ এটা বৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। যিহেতু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ বা যুৱকসকলৰ অনুৰোধত মই বহু ৰাইজক কিছু খাদ্য যোগাৰ ধৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ, কিন্তু বহুত চাকণ্ড কৰি মোকো এটা সময়ত বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল, ঘৰতে মোক আবদ্ধ কৰি দিয়া হ'ল। গতিকে মোক যিহেতু আবদ্ধ কৰিছিলে, এইবাৰ ৰাইজে ভাবিছে ৰাইজে তেখেতক একেবাৰে বিহালীৰ পৰা আবদ্ধ কৰাব আৰু আমাৰ ৰাইজ এইবাৰ বিপুল ভোটত জয়যুক্ত হ'ব। আপোনাৰ জয় নিশ্চিত? একেবাৰে নিশ্চিত। কিমান ভোট পাম বুলি ভাবিছে? কিমান ভোটত জিকিব? যোৱাকালিলৈকে 15,000 মান আছিলে। যোৱাকালি যেতিয়া JP নাড্ডা আহিলে তেতিয়া ৰাইজে গম পালে যে সঁচাকৈ এবাৰ ৰাইজৰ আমাৰ জয় হ'ব, তেখেতে আমাৰ ভয় খাইছে। আজি দেখিছোঁ মই প্ৰায় 35,000 ভোটত মই জিকিম। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে আৰু 2টা দিনৰ পিছত প্ৰচাৰ অভিযান সামৰণি পৰিব। এনে অৱস্থাত প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰচাৰ অভিযান এতিয়া অব্যাহত ৰাখিছে। তেজপুৰ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা 7 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ অন্যতম শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী হৈছে অগপ বিজেপি মিত্ৰ দলৰ পৃথ্বীৰাজ ৰাভা। এসময়ত তেজপুৰত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিধায়ক কলাগুৰু পুত্ৰ পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই পিতৃ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ পদাংক অনুকৰণ কৰি তেজপুৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। বৰ্তমান দিনে নিশাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত পৃথ্বীৰাজ ৰাভা। আগবঢ়াইছো তেজপুৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক হেমন্ত নাথৰ ৰিপৰ্ট। যিহেতু মাজত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত আৰু তাৰ পিছতেই আৰম্ভ হ'ব নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া, আৰু তেজপুৰত এইবেলি শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে অগপ বিজেপি দলৰ মিত্ৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই। মোৰ লগত প্ৰাৰ্থী পৃথ্বীৰাজ ৰাভা আছে, তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু আপুনি দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি প্ৰচাৰ লাগি আছে, কি ক'ব, কিমান দূৰ সহায় দেখিছে ৰাইজৰ? তেজপুৰৰ ৰাইজৰ সঁহাৰি মোৰ প্ৰতি যথেষ্ট মই দেখা পাইছোঁ। তেজপুৰৰ চহৰৰ পূব ফালেও পশ্চিম ফালেও উত্তৰ ফালে দক্ষিণ ফালে যিখিনি পঞ্চায়ত আছে আৰু তেজপুৰ চহৰত 19টা ৱাৰ্ড আছে, ৱাৰ্ডৰখিনিতো সম্পূৰ্ণভাৱে মোৰ পক্ষত আছে, আৰু পঞ্চায়তৰ গোটেইখিনি মানুহে মোক সম্পূৰ্ণ ছাপোৰ্ট দিছে। গাঁৱৰ বুঢ়া মেথা বোৱাৰী ছোৱালী ডেকা ল'ৰা সকলো ওলাই আহিছে মোৰ কাৰণে। আৰু যিবোৰ ঠাইত আমি সভা কৰিবলৈ গৈছোঁ, মই সভাবিলাক খুব ডাঙৰ সভা কৰা নাই, সৰু 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 গাঁওবিলাকৰ লগ লাগি সভা কৰিছোঁ। 3খন-2খন চুবুৰী 3খন-2খন চুবুৰীৰ লগ লাগি সভা কৰিছোঁ, আৰু মই বিপুল সঁহাৰি পাইছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা। দেখা গৈছে যিহেতু 7 গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থী তেজপুৰত, তাৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী আছে আৰু ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী আছে। গতিকে আপোনাৰ মূল যুঁজ কাৰ লগত? মূল যুঁজটো মোৰ মতে কংগ্ৰেছৰ লগতে হ'ব যেন লাগিছে, কাৰণ মই ফিল্ডত যেতিয়া ঘূৰিছোঁ, ফিল্ডত ঘূৰি গম পাইছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ শক্তিটো তেওঁলোকৰ আছে, নোহোৱা নহয়। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ শক্তি থাকিলেও আগৰ কংগ্ৰেছৰ শক্তি আৰু এতিয়া কংগ্ৰেছৰ শক্তিৰ মাজত পাৰ্থক্য কিছু দেখা পাইছোঁ মই। যিহেতু কংগ্ৰেছ দলে 5 গেৰাণ্টি লৈ ৰাইজৰ কাষ চাপিছে, গোটা ৰাইজৰ, তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আপুনি কি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে ৰাইজক? মই ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছোঁ মানে তেজপুৰখন চাওক, তেজপুৰখন এখন সংস্কৃতি নগৰী। তেজপুৰত কৰিব লগা কাম বহুত ডাঙৰ, একেবাৰে কিছুমান সমষ্টি আছে, বহুত অভাৱ অনাটন বহুত থাকে, সমস্যা থাকে। তেজপুৰত সিমান অভাৱ অনাটন সমস্যা সিমান নাই। তথাপিতো পূবফালে তেজপুৰ চহৰৰ পূবফালে যিবিলাক সমষ্টিৰ লগত সংলগ্ন গাঁও আছে, তাত বানপানীৰ সমস্যা আছে আৰু গৰাখহনীয়াৰ সমস্যা আছে, যেনে আপোনাৰ জীয়া ভৰলীৰ গৰাখহনীয়া, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়া। ঠিক পশ্চিম ফালত দেখিছোঁ যে পৰ্বতীয়া বুলি গাঁও এখন আছে, পৰ্বতীয়া, বেচেৰীয়া আৰু তেজপুৰ টাউনৰ কলিবাৰী, এইবিলাকত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী ভিতৰত সোমাই এটা সময়ত বৰষুণ যেতিয়া হয়, বাৰিষা হয়, পানীৰে ভৰাই দিয়ে, পথাৰবিলাক ধান চান মাৰি দিয়ে, এটা সমস্যা এটা আছে। আৰু মই ৰাইজক কৈছোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীটো শুকুৱাই দিব নোৱাৰি, সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ আমি মিলা মিছাকৈ বহিম, কথা পাতিম।